খান খান আর ফ্যান সাইড Cameraman. ये देखिए क्या काम थे हैं हमारा गिर थे और बोल को मुंह আমাদের টাইরি से ওই পুকুরে আছে পানি ভরা দিন ওকে কিছু করতে পারবে না পানি বানানো গেলে চলো गोले भीतर ढुका गोले अरे बाबा पानी भरा दे गाये सीधा चोला अगन पड़ दे टॉयलेट पानी दिसत की कोते रही जो घाट के बस तू कोथि कैसे बोल पानी दे की बोलबे बोल तो नाम ए तो नाम की बोल बोल दे भूत नाम बोल दे भूत আমার নাম বাদেমা খাই শুধু কি জনে ক্ষতি করছি এই তুই কত করছিস বল তুই কি যাবি না আমাকে রক্ত নিয়ে দে তাহলে যাবো রক্ত হবে রক্ত নেক্সট হবে দেখবি তুল এই তুই বল अब ठीक है अपनी এবার কারোর সাথে আর কথা বলা পালানি